रंधा खाद्य नारे लक्षाधिक टंकार फॉल्स बिल। बात्या दाना आश्रयस्थली रे रंधा खाद्य बंटा जाइथिबा उल्लेख करी लक्ष लक्ष टंकार आत्मसात। दाना बात्या आसीथिला आज्ञा एठी कोनोसी रोसई हेई नै फॉल्स बिल करिकिना एठी सरपंच मिछरे आम मुंड बिकिकिनी से खाउचंती आ मिछ बिल करचंती। किंतु एबे लोके कहउचंती हमकु बात्या आश्रयस्थली रे किछि भी रंधा खाद्य दिया जाई नथिला। एमिति के चुली भी जलिनी किंतु रंधा खाद्य बंटा जाइथिबा नै फॉल्स बिल करी मालेमाल हेले नेता एवं ब्लॉक ऑफिसर। हमको बात्या तले आम रही उपास आईनु उपास रही गोटे रात गोटे दिन आम आईनु टोटाली बिल है टोटाली बिल करके सी घर को नहीं स्त्री की कार दे स्त्री तार खाई कि तार आउ पड़ोसी किए खाई आम टोटाली आम तो एठू जाइचु बरफपुर आम से रहीनु आम केमी खाइनु। जाजपुर जिला बरी ब्लॉक रे बात्या दाना ना रे पुणी बड़ घोटाला। हाँ दर्शक बंधु एक कथा आमे कहूनु खोद ग्रामवासी एबे एभली किसी प्रश्न पचारुछंती। बात्या दाना को नहीं रंधा खाद्य बाबद रे बरी ब्लॉक रे 21 लाख टंका बिल हेबा परे एबे लोके प्रशासन को प्रश्न करुछंती। आमे तो रंधा खाद्य खाइनु आश्रयस्थली रे चुली भी जलिनी तेबे एभली बिल किपरि होइछि। बरी ब्लॉक उदयनाथपुर ग्राम उठी प्रतिवादर स्वर। नेता ब्लॉक प्रशासन मिल भगत रे हजम होईगला लक्ष लक्ष टंका किंतु साधारण जनता उपास। दर्शक बंधु बात्या दाना समय रे बरी ब्लॉक रे रंधा खाद्य प्रदान नाम रे 21 लाख टंका आत्मसात करने को उद्यम होउथिबा अभियोग होइछि। बात्या समय रे स्थायी और अस्थायी आश्रयस्थल नाम रे 45 टी केन्द्र चिन्हट करा जायथिला। सेथिरु मात्र 8 रु 9 टी केन्द्र रे हाथ गणती किछि लोक आश्रय नैथिले। अनेक केन्द्र रे गोरु गाई को थैथान करा जायथिला। बरी ब्लॉक उपरे बात्यार प्रभाव सेमिति पड़ी नथिला। गोटिए दिनर वर्षा ही थिला बात्यार प्रभाव। गोटिए दुईटी केन्द्र को छाड़ी देले अन्य केन्द्र रे मात्र 2 दिन रंधा खाद्य दिया जायथिला। मात्र 45 टी केन्द्र रे रंधा खाद्य दिया जायथिबा दर्शा जाई 17 लाख रु अधिक बिल करा जायथिला बेले ब्लॉक प्रशासन रो खर्च 4 लाख को मिसाई मोट 21 लाख टंका बिल करा जायथिबा जणा पड़िछि। बात्या समय उदयनाथपुर पंचायत कहरागंड मढ़ियाली और उदयनाथपुर ग्रामवासी को रंधा खाद्य प्रदान नाम रे 2 लाख रु अधिक टंका खर्च होइतिबा दर्शाई बिल कर जाइतिबा अभियोग होइछि। एठारे बात्या प्रभाव शून्य थिबा एवं एते लोकन को रंधा खाद्य दिया जाई नथिले ही 2 लाख बिल करी अर्थ हड़प योजना चलीथिबा पूर्वतन सरपंच सचिदानंद महाकुड़ और पंचायतवासी अभियोग करिसंती। मु होची उदयनाथपुर ग्राम पंचायत एक सरपंच मो ना होची सचिदानंद महाकुड़। आमर बात्या दाना 24 तारीख 25 तारीख जो होता तार प्रभाव में ये कौन किसी असुविधा होता। आमर केवल भद्रक बालेश्वर जहाँ होता हाँ ये स्कूल बारे जो मैंने आश्रय नहीं केवल चूड़ा जलखिया दिखाई कौन रोसई रंधा खाद्य जोगे दिया ना तार कुचक्री लोक सरपंच स्वामी एवं संपृक्त VLW 58,000 टंका बिल करी हाथी नहीं से आमर अभियोग ये पैसा किभली पाखु आदाय करा जाऊ उचित कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाऊ। मो घर कहरागंड उदयनाथपुर मोर पंचायत मु आज्ञा जो बात्या आसीथिला दाना आज्ञा एठी सरपंच आसिक खायापे देना आम मुंड बिकिकी आम मुंड लेखिकी जाकि निज मिछ बिल करचंती आज्ञा 58,000 टंका बिल करचंती कोउथि करचंती काईकि करचंती एथरे कि रिकवरी करा जाऊ। आज्ञा आमको कौन साहाय्य से करती नहीं भोट बेले आसती भोट सैला पर कहरागंड को से टोटाल आसती नहीं कौन विपद आम छिड़ा हुंती नहीं। मु गौरांग मल्लिक मु बात्या स्थल रही बात्यारे को खाद्य दिखाई कौन होती आम ये विषय किसी जाणीनु कौन केते टंका बिल कर जानू आम मो स्वामी आम मो स्त्री सब थिनु से खबर पाइचु रंधा खाद्य भी दिखाई रोसई है ना पैसा टोटाल बिल करें से बिल रिटर्न दिंतु कौन पाई से नब पैसा जदि टंकाटे आमको आम दिन मजुरिया आम मूलिया लोक आम जाइचु आम बात्या स्थल आम घर ना आम रहा आम रहीचु आमको खाइबा मुठे दाना देला ना से रोसई 1.5 लाख नहीं लोक नहीं कौन पाई नब एगुड़ा कौन ठीक कथा एगुड़ा खाली प्रशासन दौचे पैसा समस्ते खाईदे एगुड़ा कौन ठीक हो। मो ना आदित्य सेठी कहरागंड निवासी मोर घर आम उदयनाथपुर पंचायत आमर जो बात्या दाना
ହେଇଥିଲା ବୋଲିକି ଏଠି ବିଲ୍ କରାହେଇଛି, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଇକି ବିଲ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦିଆହେଇନି କି ପାଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମିଳିନି। ତେଣୁକରି ଏମାନେ ବିଲ୍ କରି ଖାଇଛନ୍ତି। 58,000 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ହେଇଛି। ଏଠି ଆପଣ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଥିଲେ? ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଏଇଠି ରହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମର RI ବି ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ରୋଷେଇ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଏଠି ଟୋଟାଲି ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିଲ୍ ହେଇଛି। ହଁ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବାସୁଦେବ ସେଠୀ, ଆଉ ଆମ ଘର ହେଉଛି ଉଦୟନାଥପୁର ମଡ଼ିହାଳି। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଅଭିଯୋଗ ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଦାନା ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ଏ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କ'ଣ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଠି ବିଲକୁଲ କେହି ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେଠି କ'ଣ ଖବର ମିଳୁଛି ଯେ ଆମର 92,000 ଟଙ୍କା ଖାଇବା ବାବଦରେ ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ସେ ବାବଦରେ ସେ ପଇସାଟା କେମିତି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି? ହଁ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବିଲ୍ ହେଇଛି। ଜମାରୁ ରନ୍ଧା ହେଇନି ଏଠି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ 2-4 ଜଣ ଚୁଡ଼ା ଖାଇଛନ୍ତି ଖାଲି, ଆଉ ବାକି କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ଲକର ଉଦୟନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏମିତି ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏନେଇ ବରି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ନକଲ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ ଯେ 2011ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବରି ବ୍ଲକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ 7 ଦିନ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହେବାରୁ ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବରିରେ ଏଭଳି ଘଟଣାର ଉଚିତ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମଲ୍ଲିକ ବାବୁ, ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ମୁନା ବାବୁ କହୁଥିଲି ଉଦୟନାଥପୁର। ଉଦୟନାଥପୁର। ଆଜ୍ଞା, କଲ୍ଟା କାହିଁକି ରେକର୍ଡିଂ କଲ କି? ରେକର୍ଡିଂ ଦରକାର ଅଛି ଟିକେ। କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନ? ଉଦୟନାଥପୁର ଲୋକ ମତେ କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମଢିଆଳି ଯୋଉ ଫ୍ଲଡ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ? ସର୍ଟ ସେଣ୍ଟର, ହଁ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଥିଲି। ସେଠି ଖାଇବାକୁ ଜମାରୁ ହେଇନଥିଲା, ଖାଲି ଚୁଡ଼ା ଫୁଡ଼ା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହଁ, ଚୁଡ଼ା ଥରିଏ ତ ଯାଇକି ଦେଇ ଆସିଥିଲେ, ସେଇଆକୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି 92,000 ଟଙ୍କା ଫ୍ରି କିଚେନ୍ ବିଲ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ କେତେ ଜଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବାକୁ କରିଥିଲେ ବୋଲି? ନା ଟୋଟାଲ ଫ୍ରି କିଚେନ୍ ହେଇନି, ମୁଁ ତ କିଛି ବି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନି କାହାକୁ। ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 92,000 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଫ୍ରି କିଚେନ୍ରେ ଆମର ଯୋଉ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ବୋଲିକି। ନା ସେଟା ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଜାଣିନି। ଆପଣ ତ ରିପୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଥିବେ କେତେ ଲୋକ ରହିଲେ, ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେଲେ, କ'ଣ କଲେ, ଖାଇଲେ ପିଇଲେ, କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି? ନା ମୁଁ କିଛି ବି ଦେଇନି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ହଉ। ନା ସେଇଟା ଜାଣିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଟୁକୁନା ବାବୁ ଯଦି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ତ, ଟୁକୁନା ବାବୁ କହିଲେ ମଲ୍ଲିକ ବାବୁ ଥିଲେ, ଆମେ ତ ରୋଷେଇ ହେଇନି, ଯାହା ମୁଁ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିଥିଲି, ଆଉ ଏତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଟିକେ ସେଇଟା ସାର୍ଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ କହିନି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଆପଣ ଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯୋଉ କହରାଖଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଦାନା ବେଳେ, ଆଜ୍ଞା, ସେଟା କ'ଣ କେତେ ଲୋକ ଦେଇଥିଲେ ପରମିଶନ? 58,000 ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେଇଛି ଫ୍ରି କିଚେନ୍ ବିଲିଂ? 58,000 ଟଙ୍କା ହଁ ହେଇଛି। ହଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଦେଇନି। ଆଉ ଫେର କେତେ ଲୋକ ଖାଇଥିବେ, କ'ଣ କରିଥିବେ, ଫଟୋ ଫେର ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ, ସେଇଟା କିଏ ଦେବା କଥା? ରୋଷେଇ ମୁଁ ଦେବି। ଆପଣ ଦେବା କଥା? ଆଜ୍ଞା। ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ନା? ଆଜ୍ଞା, ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ନା? ରୋଷେଇ ଆମର ଇଏ ରତଳାମ ସରପଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ, ରତନା ସରପଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଆମର କେତେ ଲୋକ ଖାଇଥିଲେ? ଏଇ 60 ଭିତରେ ବୋଧେ। 60 ଭିତରେ କେଇ ଦିନ? ଗୋଟେ ଦିନ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ସେ ତାର କ'ଣ ଯୋଉ ତାର 58,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହେଇଛି। କିଏ କହିଲେ? ଯୋଉ ବ୍ଲକରେ। ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ କହିପାରିବି ନା ଆପଣ ଫେର ତ ବ୍ଲକକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବେ ନା? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା କଥା ଦେଇଦେଇଛି। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ 60 ଜଣ ତ ଗୋଟେ ଦିନ? ଆଜ୍ଞା।